लेकिन एक सेकंड। ଶୁଣ हाँ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା हाँ कुह को ତମେ ମତେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲ ମନେ ଅଛି? अच्छा जो एंगेजमेंट रिंग ହଁ ତ ସିଏ ନା ବହୁତ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲାଣି ଭାବୁଛି ତାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ଗୋଟେ ନୂଆ ନେଇଯିବି। ओल्ड फैशन ହେଇଗଲାଣି କଣ ପାଇଁ ବାହାଘର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ କହିଲ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ନା ତ ମୁଁ କହିପାରିନଥିଲି ଆଉ ଅବିକା ତ ବାହାଘରକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତ ଭାବିଲି କହିଦେବି। ओहो हौ जाओ जाओ चेंज कर ए नहीं 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 चेंज कर तुमको भल लागो କାହିଁକି? ए नहीं तुम चेंज करो नहीं बेकार आडो तुमको भल लागो तुमको खराब लागो काई बेकार चेंज करो ମୁଁ ତ କରିବି। ओहो अरे हेरा एक्चुअली सुना रिंग नुहे ଇଏ କି କଥା? सेतळ मोबाइल पैसा नथिला मगे जो तापर सुना पानी चढ़ेगी ना तुमको दे देबी सेतळ तो ना ना ते कहि परिबेनी आ बाहर तो एत वर्ष हेलानी आ एबे कहले कोन सुविधा अछि चलियो ମୁଁ चलियो ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଖ ମତେ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ରିଙ୍ଗ ଦେଇଯିତି। क्या बात कर रहे हैं? अरे मु कोन जानि थी कि सेतळ तमे मते मैरिज करियो बोली मु तो सेमनी सुना रिंग जो पिंदा की पिंदे दिली कोन मैरिज फिक्स बोली गारंटी थिला कि से जो सुना पानी चढ़े दे दिली ତ ମୁଁ ଆଜି ସୁନା ରିଙ୍ଗ କିଣିବି ଅବିକା ଯିବି ଅବି ପିଓର ସୁନା ରିଙ୍ଗ କିଣିବି। जाओ 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 तुम सुना रिंग खाली का टंका गछर पड़ी आ सुनी ने भी सुना रिंग किनी ए जाओ जाओ जाओ